Salut les enfants, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale composition de français. اليوم سوف نحل موضوعا كاملا لاختبار الفصل الأول في اللغة الفرنسية خاص بتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. الامتحانات على الأبواب يا أطفال، إذن أحضروا ورقة وقلم وتعالوا لنحل سويا هذا الموضوع المشوق الممتع والذي يحتوي على الكثير من المعلومات، الكثير من الأسئلة، مراجعة شاملة. هيا ننطلق. Alors, on va faire la lecture du texte, les enfants. Alors, vous suivez. تبعوا معايا. Le texte. Un lieu exceptionnel. Aujourd'hui, samedi le 16 janvier, à 8h30, nous allons au musée des Beaux-Arts d'Alger en bus. Dans ce musée, il y a des centaines de tableaux accrochés au mur, des statues, des expositions de monnaie, des sculptures, des photos. C'est vraiment magnifique. Le guide nous donne une brochure et nous montre des objets anciens. À 18h, nous retournons à la maison très heureux. C'est un lieu exceptionnel. Quelle belle visite! على les enfants نعاودو نقراو النص سويا للمرة الثانية باش نفهموه جيدا وباش نشرح لكم بعض المعاني في هذا النص. Un lieu exceptionnel. إنه مكان رائع. Exceptionnel. Aujourd'hui, samedi le 16 janvier, اليوم السادس عشر من جانفي يوم السبت à 8h30 على 8:30 nous allons au musée. نحن ذاهبون إلى المتحف des Beaux-Arts، متحف الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة عبر الحافلة donc d'Alger en bus. Dans ce musée في هذا المتحف il y a des centaines de tableaux accrochés au mur. هناك العديد أو المئات من اللوحات المعروضة والمعلقة على الجدران. Des statues يعني التماثيل، des expositions de monnaie, des sculptures et des photos. Donc les expositions de monnaie يعني معارض العملة القديمة، des sculptures, des photos. C'est vraiment magnifique. إنه رائع. Le guide nous donne une brochure. Le guide يعني المرشد يعطي لنا une brochure يعني الكتيب الصغير الذي يظهر لنا ما الذي يوجد في هذا المتحف. Et nous montre des objets anciens. ويورينا أشياء قديمة. Des objets anciens. À 18h, يعني على السادسة مساء, nous retournons à la maison très heureux. لقد رجعنا إلى البيت فرحين جدا. Donc très heureux ou bien heureux. C'est un lieu exceptionnel. إنه مكان رائع. Quelle belle visite. إنها زيارة جميلة. Et avec cela les enfants نكونوا فهمنا النص وقريناه. راح ندخلوا في la compréhension de l'écrit ووجدوا روحكم باش تحلوا معايا الأسئلة سؤال بسؤال ونديروا المراجعة تاعنا. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. كي يقولك choisis la bonne réponse les enfants معناتها اختر الإجابة الصحيحة. Donc, ce texte parle de la visite du musée. Le texte يحكي لنا أو يتكلم عن زيارة متحف ولكن أي متحف. Donc, le musée de Bordeaux, le musée des Beaux-Arts ou bien le musée de Djmila les enfants. Pensez avec moi. Très bien. C'est le musée des Beaux-Arts, les enfants. Donc, ce texte parle de la visite du musée des Beaux-Arts. Très bien, les enfants. Bravo. Question numéro 2.
relève du texte un indicateur de lieu. وش معناتها les indicateurs de lieu les enfants? Un indicateur de lieu يعني كلمة تدل على المكان. وراني دايرت لكم فيديو ودرس تفصيلي على les indicateurs de lieu. اللي ما يعرفش les indicateurs de lieu ننصحو يروح يشوف لا فيديو بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب ويتعلم les indicateurs de lieu. alors باش نلقاو les indicateurs de lieu لازم نعاودو نولو للنص. alors عاودت انا وليت للنص وحوست على les indicateurs de lieu ودرتهم لكم باللون الاخضر. في هذا النص نلقاو زوج les indicateurs de lieu أو أكثر. Alors, dans ce musée, dans, c'est un indicateur de lieu, les enfants. La préposition à la maison. C'est une préposition, c'est un indicateur de lieu. وباش يكون على بالكم les enfants les indicateurs de lieu يدلونا على le CCL يعني كي تلقاو l'indicateur de lieu بعدو تلقاو le CCL يعني le complément circonstanciel de lieu. les indicateurs de lieu يساعدوكم باش تلقاو le complément circonstanciel de lieu ولكن في هذا السؤال طلب منكم فقط l'indicateur de lieu وراح تكون الإجابة كالتالي. les indicateurs de lieu sont dans et à. Bravo les enfants. Troisième question les enfants. طلب منا souligne le sujet. Souligne يعني سطر على le sujet الفاعل. Entoure le verbe يعني أحط بالverbe. Et encadre le CCL يعني دير cadre على le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. عطانا la phrase كالتالي. Le musée se trouve en face de notre maison. Le musée se trouve en face de notre maison. Alors les enfants, وراهو le sujet, وراهو le verbe, وراهو le complément circonstanciel de lieu في نظركم. فكروا معي لنكتشف الحل. Et voilà la réponse, les enfants. Le musée, راهو باللون الأخضر, سطرنا عليه, c'est le sujet. Le musée, c'est le sujet. Très bien, les enfants. Le verbe se trouve, هو الفعل. C'est un verbe pronominal, يبدأ بun pronom réfléchi se. C'est un verbe pronominal, les enfants. Se trouve. Alors, se trouve, نلقاو en face. En face, c'est un indicateur de lieu. En face, c'est un indicateur de lieu. ولكن le complément circonstanciel de lieu هو كامل الجملة en face de notre maison. Alors, en face de notre maison, c'est le complément circonstanciel de lieu, les enfants. Très très bien, bravo! On passe maintenant à la quatrième question, les enfants. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants, le présent de l'indicatif مهم جدا وأنا في كل مراجعة أحرص على أنه تعاودوا تشوفوا la vidéo de présent de l'indicatif de premier, de deuxième et de troisième groupe مهم جدا les enfants. Alors, لازم تعرفوا la terminaison de premier groupe. Les verbes de premier groupe les enfants هم الأفعال الذين ينتهون ب ER. الأفعال اللي يخلصوا ب ER هم أفعال de premier groupe وترمينيزون راح تكون E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes de deuxième groupe هم أفعال اللي يخلصوا ب IR وراح تكون la terminaison IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Alors في المثالين اللي عطاوهم لنا في هذا التمرين عندنا nous, le verbe choisir, le musée des beaux-arts. Alors les enfants, كي نروحو نشوفو le verbe entre parenthèses راح نلقاوه choisir ينتهي ب IR. choisir ينتهي ب IR. Alors كي تشوفو IR تعرفوا بلي c'est un verbe de deuxième groupe les enfants. ومادام انه فعل de deuxième groupe راح نخيروا la terminaison de deuxième groupe اللي هي IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Alors, مع le pronom personnel le nous راح تكون الإجابة كالتالي.
Nous choisissons le musée des beaux-arts. Nous choisissons. راح نحو IR de l'infinitif. ونديروا la terminaison de deuxième groupe avec le pronom personnel le nous. اللي راح تكون I2SONS les enfants. راح تكون الفعل راح يكون مصرف choisissons. والجملة هنا صحيحة. Nous choisissons le musée des beaux-arts. Bravo. نشوفوا الجملة الثانية. Il avec S récolter, le verbe récolter, des informations sur ce musée. Des informations sur ce musée. إذا لاحظتوا إنه الفعل اللي راهو entre parenthèses ينتهي ب ER. récolter ينتهي ب ER. بما إنه ينتهي ب ER, alors c'est un verbe de premier groupe les enfants. Bravo. Alors vu que c'est un verbe de premier groupe, il va prendre les terminaisons ES, EONS, EZENT. وبما إنه le sujet تاعنا راهو il avec S, donc راح ياخذ la terminaison ENT les enfants. وراح تكون الإجابة كالتالي. Il récolte des informations sur ce musée. Il récolte des informations sur ce musée. Bravo les enfants, très très bien. Question numéro 5. Écrit au féminin. Écrit au féminin. Qui يطلب منك écrit au féminin يعني c'est la marque de féminin généralement واللي هي eux les enfants. لازم تروحوا تشوفوا لا فيديو تاع féminin masculin اللي ما يعرفش يدير التحويلات من المذكر الى المؤنث او من المؤنث الى المذكر. ننصحوا يروح يشوف لا فيديو تاع المؤنث والمذكر اللي راهي على قناتي في اليوتيوب بالتفصيل الممل أو بالتفصيل المفصل. إذن دونك لازم تعرفوا بالقاعدة العامة تاع فيمينا إي ماسكولين. القاعدة العامة تقول إنه توجور باش نديروا المؤنث تاع كلمة نزيدوا أو هي لا مارك دو فيمينا في لا لانغ فرانسيز. ألوغ في ليكزامبل اللي عطاوهولنا ان أونسيان تابلو ان أونسيان. ألوغ لو كان نقولوا سكولبتور une ancienne sculpture. في هذه الحالة عندما أضفنا E de féminin on a doublé la consonne N. ضاعفنا الحرف N. On a doublé la consonne N. Donc تصبح une ancienne sculpture. Un ancien tableau, une ancienne sculpture. Très très bien les enfants, bravo. Maintenant, on arrive à la question numéro 6. Alors, complète par sans ou sans. Sans avec S-O-N ou sans S-O-N-T. Alors, les enfants, لازم تعرفوا وقتاش نستعملوا sans S-O-N ووقتاش نستعملوا sans S-O-N-T. يعني دايرت لكم فيديو مفصل على sans et sans وهادو اللي نسموهم les homophones les enfants ولازم تعرفوهم وتتمكنوا منهم. Alors, les exemples عطاوهم منا. Il sent retourner très heureux. Sans sac et lourd. Alors les enfants في المثال رقم 1 واش نستعملوا sans avec T ولا sans بلا T؟ نشوفوا الإجابة. Il sent retourner très heureux. Il sent. قلت لكم les enfants دايما كي يكون عندنا le sujet بعدو يجي الفعل. Sans avec T هو c'est le verbe être, c'est l'auxiliaire être avec la troisième personne de pluriel. Alors نستعملوا الفعل sans S-O-N-T. Très très bien les enfants. في المثال الثاني sans sac et lourd راح نستعملوا sans sac, sans S-O-N. C'est l'adjectif possessif هي صفة الملكية تدل على أنه الحقيبة تاعو sans sac et lourd يعني sac sans sac et lourd يعني ثقيل يعني حقيبته ثقيلة. دونك في المثال الأول راح نستعملوا sans الفعل وفي المثال الثاني راح نستعملوا sans l'adjectif possessif. وبهذا les enfants نكونوا أنهينا فقرة la compréhension de l'écrit وراح نروحوا إلى الفقرة الثانية وهي فقرة la production écrite les enfants. في هذه المرحلة les enfants اللي لحقتوا معايا la production écrite ننصحكم وننصح كل واحد ما يعرفش يدير la production écrite راح يلقى زوج لي فيديو في قناتي.
الفيديو الأول على لا برودكسيون إكريت المتعلقة بالحيوانات، والفيديو الثانية المتعلقة بالمتحف. ننصحكم تشوفوها وتتمكنوا منها، لأنه راح تقدروا تحلوا أي وضعية إدماجية بعد ما تشوفوا هذاك الفيديو. alors روحوا معايا نشوفوا لا برودكسيون إكريت اللي خيرتها لكم لنهار اليوم. alors واش يقول في لا برودكسيون إكريت؟ Ton école prévoit une visite au musée de l'armée. يعني مدرستك تحضر إلى زيارة إلى متحف de l'armée, voilà, de l'armée. Donc, avec tes camarades de ta classe, proposez un programme de la visite. قال لك مع أصدقائك proposez un programme de visite. Donc, في هذا البروغرام لازم نحدوا نقاط أساسية اللي هي لا فيزيت وين راح تكون، لا دات يعني وقتاش، لو ليو ولا لا فيل المدينة اللي راكم رايحين تزوروها، لور دو ديبار يعني وقت الانطلاق، لو موين دو ترونسبور اتيليزي يعني الوسيلة النقل المستعملة، لور دو روتور يعني وقت الرجوع، ولو سنتيمون يعني ماذا شعرتم في هذه اللحظة. أنا وجدت لكم برودكسيون إكريت سهلة وبسيطة، دعونا نتعرف عليها سويا. Alors, pour la correction de la production écrite. Mardi, le 23 février. Mardi, le 23 février. À 7 heures, départ en train. À 7 heures, départ en train. يعني يوم الثلاثاء في 23 من شهر فيفري على 7 انطلقنا بواسطة القطار أو في القطار. Arrivé à 9h au musée de l'armée sur Alger. أو وصلنا على الساعة 9 للمتحف الموجود في الجزائر العاصمة. Pour revoir les armes utilisées à la guerre de l'Algérie. لمشاهدة les armes يعني الأسلحة المستعملة في الحرب الجزائرية. Ok? La guerre d'Alger. D'accord? À 11h, découvrir l'historique de notre pays par les livres et les anciens journaux. على 11 اكتشفنا أو تعرفنا على تاريخ الجزائر من خلال الوثائق والكتب والجرائد القديمة الموجودة في المتحف. Alors, présent dans le musée, à l'aide de guide, ما الذي ساعدنا؟ Alors, à l'aide de guide, بمساعدة المرشد. Très bien. Déjeuner à midi au jardin. أخذنا الغداء على الساعة 12 في الحديقة au jardin de musée. À 14h, retour à la maison. على الساعة 2 زوالا الرجوع إلى المنزل. Je suis super contente. C'est une belle journée. أنا سعيدة جدا. إنه يوم رائع. نعود نقراه ensemble les enfants. Mardi le 23 février, à 7h, départ en train. Arrivé à 9h au musée de l'armée sur Alger pour revoir les armes utilisées à la guerre de l'Algérie. À 11h, découvrir l'historique de notre pays par les livres et les anciens journaux présents dans le musée à l'aide de guides. Déjeuner à midi au jardin. À 14h, retour à la maison. Je suis super contente. C'est une belle journée. Et avec cela, les enfants, كنا لحقنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا تعلمتوا. نتمنى تنشروا العلم والإفادة مع أصحابكم، مع أحبابكم في المدرسة، في المنزل، مع أقاربكم. نتمنى تستفادوا، نتمنى تدعوا لي، نتمنى تراجعوا، نتمنى تتهلاو في روحكم وفي والديكم. À très bientôt les enfants. Au revoir.